Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o najvažnijim vitaminima koji su po znanstvenim studijima, dakle, dokazano djeluju protiv starenja ili ukoliko imate prerane znakove starenja, u velikom broju slučajeva ove ključne vitamine vi nemate u vašem organizmu. Mi kada govorimo o samome starenju, dakle, govorimo o situaciji koja uopće nije bolest, nego jednostavno je proces dakle, našega tijela koji u određenom broju slučajeva puno prije dolazi do izražaja. I mi kada govorimo o samome starenju, postoji mnogo teorija koje govore zašto osobe, dakle, stare prije vremena i imate one vidljive znakove starenja. A jedan od onih razloga zašto se to zapravo događa biti će hrana koju vi uzimate. A specijalno će biti problemi vezani za lošom apsorpcijom onih bitnih nutrijenata. I sada me jako dobro saslušajte, moji dragi gledatelji. Mi što više starimo, naša mogućnost probave hrane postaje sve manje i manje. Ovo se specijalno loše odražava na osobe iznad 50. do 60. godine života. I mi, kako imamo lošiju probavu, imamo uopće loš utjecaj onih bitnih minerala i vitamina u organizmu, a posljedica svega toga je naravno prerani znakovi starenja. I što nama danas istraživanja govore, koji su najbitniji vitamini koji su se znanstveno pokazali sprečavaju vidljive znakove starenja ili ako ih nemate, vidljivo ćete stariti puno brže. Prvo će biti vitamin B1 ili tiamin. On je prvi puta izoliran 1910. godine i ima privilegiju biti prvi otkrivenog vitamina B skupine. Vitamini B skupine imaju slične funkcije i zato izvanredno rade zajedno. Vitamin B1 je ključan za proizvodnju kemikalija u mozgu, koji reguliraju raspoloženje, spavanje, osjećaj ugode i zato se ovaj vitamin naziva još vitamin za sami stres. I ono što mi danas apsolutno znamo da su ovi vitamini B skupine ključni za naše zdravlje, rekli smo specijalno za održavanje čovjeka vidljivo mlađim dugih niza godina. I ovo je jako bitno za ovaj vitamin B1 da je neophodan kao koenzim za metabolizam ugljanohidrata, masti i proteina, kao i za zdrav rad srca i živaca, pretvarajući hranjive stvari u iskoristivu energiju u obliku adenozin trifosfata. Tiamin igra ključnu ulogu u probavi i izvlačenju energije iz hrane koju mi danas zapravo jedemo. I tu se vraćamo na onu problematiku vezanu kada mi nemamo adekvatnu količinu nutrijenata, zašto mi prerano starimo. Dakle, vama će vitamin B1 pomoći na onu hranu koju vi već kad ste stariji loše probavljate, puno bolje apsorbirate, imate puno bolju šansu da imate određeni ili kvalitetan broj nutrijenata u organizmu. I zato želite uzimati hranu koja je bogata sa vitaminom B1, to je prije svega nutritivni kvasac, alge, spirulina, kelp, klorela, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, soja, mornarski grah, goveđa jetra, šparoge, prokulica, pastrva, losos, tuna, plave dagnje, organska govedina, svinjetina, batat, ječam i sami kukuruk su nevjerojatni izvori vitamina B1 skupine i to je sve što vidite kako želite. Naravno da ove vitamine, i specijalno što ste stariji, možete uzimati uz kvalitetne dodatke prehrani. Međutim, kao i uvijek, ja ću vam preporučiti da konzumirate namirnice bogate vitaminom B1. Dakle, vitamin B1 vam je jako, jako bitan. Drugi vitamin vam je ključan, biti će apsolutno vitamin B12. I zapravo postoje mnogim oblicima i sadrži mineral kobalt, zbog čega se spojevi sa vitaminom B12 zajednički nazivaju kobalamin. Vitamin B12 koristi srdično živčanom sustavu na mnoge načine. Pomaže održavanju zdravlja živčanih stanica, uključujući one potrebne za signalizaciju neurotransmitera i pomaže stvaranju zaštitnog omtača života koje se naziva mijelinska ovojnica. Ono što je nama danas jako bitno za reći, ovo studije itekako pokazuju. Možda je čak najvažniji vitamin koji vama adekvatno treba, specijalno kad pređete 50-60 godina, biti će apsolutno vitamin B12. Jer studije pokazuju da osobe koje imaju prijevremeno starenje jako često fali ovaj vitamin u organizmu. I zato nedostatak ovog vitamina može dovesti do neuroloških problema, poput trnaca i žarenja u tijelu, slabije koncentracije, slabosti mišića, demencije.
Mnoge starije osobe imaju kroničan nedostatak ovoga vitamina zbog loše kvalitete želučane kiseline. Ovo često dovodi do savršene situacije za prekomjeran rast loših bakterija koje kasnije doprinose preranom starenju, što je dakle nama jako bitno za reći. Dakle, apsolutno želite, specijalno što ste stariji, konzumirati hrane koja ima puno zapravo vitamina B12, a tu ključujući ulogu igrati jetra, govedina, atlantska skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrve, dagnje, sardine, bubrezi i losos su dakle nevjerojatno bitni izvori vitamina B12. Jeste mi zapamtili, moji dragi gledatelji? Rane znakove, dakle preranog zapravo starenja, rješavamo sa vitaminom B1, B12 i još dvije bonus informacije, vitamin B3 i vitamin C će igrati jako bitnu ulogu da vi rane znakove starenja na prirodan način spriječite. Iako naravno postoje mnogi razlozi zašto osobe prerano stare, rekao sam da jedan od onih bitnih razloga biti će upravo ključan i kroničan nedostatak bitnih nutrijenata. Zato se potrudite, ukoliko želite izgledati mlađe na duži vremenski period, uz zdrav način života, unositi ove bitne nutrijente što je jako ključno. A svi moji dragi gledatelji, kako se vi borite protiv vidljivih znakova starenja? Komentirajte dolje ispod video zapis. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, nemojte zaobići pogledati ovaj video zapis pored mene. Govorit ću vam o glavnim uzrocima, dakle hrane koja vama značajno ubrzava vidljive znakove starenja. O tome itekako morate voditi računa. Hvala najljepše što me pratite me dalje na druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.